Hi guys! Dito kami sa bundok. Ayan, dito kami sa bundok. Bundok guys, bundok. Tingnan yung strawberry guys. Strawberry yan. Strawberry yan guys. Yan. Strawberry. Yan, bababa na kami guys. Parang nasa heaven na kami guys. Yan. Parang kami nasa heaven. Yan. Diba? Nice view. Yan guys. Bababa na kami guys. Nasa bundok kami. Yan. May pinuntahan lang kami. Yan. Dumaan lang kami dito sa lugar na to. Ayan. Para kang nasa Chocolate Hills. 150 steps. 150 steps daw to. Ayan. Ayan guys. O, di ba ang ganda guys? Ang ganda oh. Ang ganda oh. Tignan niyo. Oh. Ayan. Super nice ang view. Ayan. Parang nasa siya guys. Super nice. Meron pang papaya. Meron papaya guys. Meron pang mga saging. Meron pang pond. Ayan, pond yan o pond.